यूट्यूब चैनल को प्रत्येक स्टूडेंट मानक पुणी मोर फ्रेंड्स प्रत्येक को वेलकम जनाए। आज आसता मैंने एक इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कस करबा ता होछ मानकर इंटरनल एग्जाम पई जाय कि भारत गणतंत्र प्रथम यूनिट जाय हमन पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट जाय कि मानकर इंटरनल एग्जाम रे एई सब्जेक्ट रो मानकर केतोटी क्वेश्चन मु प्रिपेयर करि छी त तुम माने आपको ध्यान सहकार तुम सुने पई चेष्टा करो पुणी जदी नरेन धरिछ तुम लिखि नियो कारण ए होछ बहुत इजी क्वेश्चन अटे अपनी इंपोर्टेंट मध्य तुम जदी ए क्वेश्चन तुम मानकर जीवन तुम मन रखिछ तुम मानकर इंटरनल एग्जाम रे कोनोसी भय तुम मानकर रहबने मु या ग्यारंटी कहूँ तुम मानकर निश्चित भाव तुम डर भय निश्चित भाव में दूरे जीव आसता आम क्वेश्चन आलोचना करवा यह 40 क्वेश्चन अटे किसी समय वीडियो लंग हो पारे तुम धैर्य सार बसी चेष्टा रख वीडियो जड़ी रुहतु। गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द डेमोक्रेसी क्यों भाषा आनीत गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द डेमोक्रेसी क्यों भाषा आनीत ताऊँ ग्रीक भाषा ना गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा आनीत अटे। सेकेंड क्वेश्चन ना डेमोक्रेसी केतोटी शब्दर मिश्रण सृष्टि उत्तर लिखिबो ना दुईटी डेमोक्रेसी दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि। 3 नंबर ना डेमोक्रेसी क्यों दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि डिमोस और क्राटोस डेमोक्रेसी डिमोस और क्राटोस दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि। पिले तुमने एई क्वेश्चन मध्ये जानि पारथो ना केवल गोटी क्वेश्चन को तुम मानको बुलेई बंकी सेम क्वेश्चन को तुम मानको एक परीक्षा भाव रे एक शिक्षक माने लेक्चर माने तुम मानको क्वेश्चन प्रदान करिवे तुम माने कोन समय रे द्वंद्व रे पडिबो नाही तुम मानको आंसर गोटी केवल सेही क्वेश्चन ही ताको इनडायरेक्टली तुम पचारि जिवो से दिन मध्ये तुम मानको से डाउट क्लियर करने मो क्वेश्चन को बारंबार भाव ताको मु इनडायरेक्टली मु तुम मानको क्वेश्चन रखि अछि मु निजे प्रस्तुत करि अछि तुम ध्यान सहकार तुम माने याको बुझो पुनि सुनो तुम रखिया पय चेष्टा करो। चतुर्थ नंबर क्वेश्चन होछि डिमोस डिमोस शब्दर अर्थ कोन डिमोस शब्दर अर्थ होछि लोक बा जनसाधारण ठीक अछि। डिमोस शब्दर अर्थ होछि कोन लोक बा जन। क्राटोस शब्दर अर्थ होछि क्षमता क्राटोस शब्दर अर्थ क्षमता। आमेति एई 5टा क्वेश्चन हम या सिखि पाउछे कि गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा आनीत एई डेमोक्रेसी दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि ता होछि डिमोस और क्राटोस। डिमोस अर्थ होछि लोक क्राटोस अर्थ क्षमता बुझ पाले पिले। 6 नंबर क्वेश्चन ना डेमोक्रेसी कहले कोन बुझो ना डेमोक्रेसी कहले ना लोक मानकर क्षमता बा लोक मानकर शासन को डेमोक्रेसी बोली बुझिताओ। रूसो केउ देशर दार्शनिक ना रूसो होछन्ती फरासी देशर दार्शनिक पिले रूसो केउ देशर दार्शनिक अटंती ना फरासी देशर दार्शनिक। गणतंत्र रे जनमत बा जनतार बाणी ईश्वर को बाणी या कहार अति या होछि रूसो को अति पिले हम लोक हम जते समस्त संख्या रही छि संख्या गुडी को मध्य हमकर क्वेश्चन हमकर डेस्क फिलअप मध्य आसीओ शून्य स्थान पूर्ण कर बोली से क्वेश्चन आसीओ तुम माने कोन दंडरे पडिबो नाही प्रत्येक संख्या को मन रखिया पई ए सहजार तुम माने को क्वेश्चन आन देछि तुम माने याको मन रखिया चेष्टा करो। ना रूसो को मतरे कोन रूसो को मत गणतंत्र कहले कोन बुझो एबो मते क्वेश्चन आस्थाय ना रूसो कोन कहितले रूसो को मतरे गणतंत्र रे जनमत बा जनतार बाणी ही ईश्वर को बाणी बोली रूसो कहितले बा रूसो को उक्ति होछि जनता बा जनतार बाणी ही ईश्वर को बाणी। आ 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर देश युक्तराष्ट्र अमेरिका रो जने पूर्वतन राष्ट्रपति ना अब्राहम लिंकन होछन्ती युक्तराष्ट्र अमेरिका रो जने पूर्वतन राष्ट्रपति। 10 नंबर अब्राहम लिंकन युक्तराष्ट्र अमेरिका रो जने देश अटंती ना अब्राहम लिंकन युक्तराष्ट्र अमेरिका रो जने पूर्वतन राष्ट्रपति अटंती। एक पिले केमती हमको इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमको कराइछि बनाइछि। लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन गणतंत्र लोकमानक द्वारा लोकमानक पई प्रतिष्ठित सरकार या के मत देइतले पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। सिलिंग मतरे गणतंत्र देश अटे सिलिंग मतरे गणतंत्र देश अटे ना एपरि शासन व्यवस्था जोंथि समस्तंकर भागीदार थाए बा अंशी थाए ले तुम माने मध्ये याकु मध्ये निजे क्वेश्चन बनै परिबो ना गणतंत्र एपरि शासन व्यवस्था जोंथि समस्त भागीदार बा अंशी थाए या कहार उक्ति बा कहार मतले क्वेश्चन आसीबो तुम सेटा आंसर लिखि परिबो ना या सिलिंग उक्ति ठीक अछि बोले। ओके 14 नंबर शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणी लोकों हाथ में न्यस्त रही समग्र गोष्ठीर सदस्यों हाथ में आईनत न्यस्त होता है गणतंत्र कहुए। कौन कहला क्वेश्चन ना शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणी लोकों हाथ में न्यस्त न रही समग्र गोष्ठीर सदस्यों हाथ में आईनत न्यस्त होता है ताहाको गणतंत्र कहुए। यह किए मत देइतले ना लॉर्ड राइस ठीक अछि बोले। 15 नंबर क्वेश्चन अमेरिका क्यों मसिया रे स्वाधीन होइतला 1776 अमेरिका 1776 मसिया स्वाधीन होइतला किंबा क्वेश्चन पड़ो अमेरिका क्यों शताब्दी रे स्वाधीन होइतला लिख पारिबो अष्टादश शताब्दी रे। 16 नंबर क्वेश्चन फरासी विप्लव केबे होइतला 1799 मसिया फरासी विप्लव 1799 मसिया रे होइतला। गणतंत्र शब्दटी देश शताब्दी सृष्टि होइतला गणतंत्र शब्दटी ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी सृष्टि होइतला। गणतंत्र 18 नंबर क्वेश्चन गणतंत्र इंग्रजी नाम कोन अटे गणतंत्र इंग्रजी नाम होछि डेमोक्रेसी। 19 नंबर क्वेश्चन गणतंत्र अयोग्यता बा असामर्थ्य शासन या कहार उक्ति ना फागेट कर उक्ति ना फागेट कहितले गणतंत्र अयोग्यता बा असामर्थ्य शासन
শাসন। 20 নম্বর কোশ্চিন, গণতন্ত্র কেতে প্রকার? গণতন্ত্র দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কোন? সিধাসଳଖ জনমত দ্বারা নির্বাচিত ହେଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ? ନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ 23 নম্বর কোশ্চিন, ସରକାର କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ନା ଜନମତ ଉପରେ। ସରକାର କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଜନମତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 25 নম্বর কোশ্চিন, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। 24 নম্বর, କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। 29 নম্বর, ଗଣଭୋଟ, ଗଣତଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ବା ମାଧ୍ୟମ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଲେଖିପାରିବ। 30 নম্বর, କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜନମତ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଜନମତ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଠିକ ଅଛି। 32 নম্বর, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। କଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର? କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଡିଛି ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିନିଧି ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚଳିତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। 35 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୃହତ ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। 36 নম্বর, ଭାରତରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ? ହେଲେ ତୁମେ ଏହା କମେଣ୍ଟ କର। 38 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବା। ନା ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ନା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ନିର୍ବାଚନ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ବା ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ବା ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଶ ଅଟେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନକୀୟ ସାର୍ବଭୌମ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ହେଲା 40ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମର 1 ଲାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ତା ସହିତ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ରିପିଟେଡଲି ଆସିବ। ଆପଣ ତାହାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଉ ନିଜେ ତୁମେ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ପଢାପଢି କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।